Welcome to Destiny Church Cebu. We are very glad that you are here with us today. So prepare your freebies, ballpen, book note, and Bible as we listen to the message to be shared today. Good morning, Destiny! So ready na ba tayo to worship and praise God? Okay, so before we start, let me encourage you. Kanang basahon na to, ito ta sa Psalms 86, verse 9 to 10. So, nanabata dito. So, ang gingon diri kay, all the nations you have made will come and worship before you, Lord. They will bring glory to your name, for you are great and do marvelous deeds. You alone are God. So, naata karon sa Philippines, swerte kay ta kay nakaila ta kay Lord. And we are here free to worship God, and naay 195 countries all over the world, and then here sa world, and dili ra limited si Lord sa atong country, but nagpaila sad siya sa other nation kung kinsa siya, and gina-worship na siya sa mga people nga naadad to. And same sa ako na-reminded lang kung giunsa ko pag-rescue ni Lord, even dako kay ang world, and yet gi-choose gihapon ko niya nga pakamatyan sa cross. And His love for the nations kay beyond imagination jud siya sa human, sa ato So, how about you? And unsa ang ma-remember nimo na great and marvelous things na gibuhat ni Lord sa imong life? Then let it be that we will give our all and worship the Lord with gladness and joy. So may God see our hearts as we worship Him, because God is seeking a true worshipers who will bring who will bring Him the glory. So Destiny, let's all stand and worship the Lord. Alright. Good morning, Destiny! Ready na ba ta? To glorify the name of God. Actually, no? There is one. Gingon nila nga dahunog. No? Dahunog means united people of God. Kita ba diring tanan, people of God? So, we worship God, we praise, we shout. Ihatag na to, tanan. Para sa iya, kay tungod, iya di tanan. Okay? Unog sa pagdahi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dahunog sa pagdahi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsakyaw sa kahimulungan mura. Dili ko ihunong ang pagsayaw sa kakawasang napatunan. Ang akong gusto ilungso-lungso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o gipagpagpagpag sa kagawasang napatunan. Sa imong presensya ako may kagawasan. Yes, everybody sing! Dahunog! Dahunog sa pagdahi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dahunog sa pagdahi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo
Ghost. Lord, among ginasangyaw sa imo, God, ang imong kapagkamatinuod sa among kinabuhi. Kay gayud, Ginoo, sa kadaghanan na naamong gipangagian sa kinabuhi, you have not failed us, and you never will. The Bible says the Lord is faithful and true. And Lord, we're gonna declare it today through this song. Sukat pa sa sinong tanan, ikaw gayon matinod ano. Sa panahon na kami musapit sa ngalan mo,
with all our voice. Matinod anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikutan ko, wala ka pa usap, sukat pa kaniadto ang paglaong ko, ang paglaong ko, ang paglaong ko. Ikaw lamang, Jesus. Lord, we continue to lift up to you our song. Indeed, you have been faithful to us, God, and even allowed us to call our Father. Because of Jesus, we can come to Jesus. We can come to God and see Him as our Father. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. Oh, I see it now. I'm letting it down, and I know that I need you. I run to the Father. I fall into grace. I'm done with the hiding. No reason to wait. My heart needs a surgeon. My soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, oh.
So I run to the Father again and again. I run to the Father. I'm done with hiding. No reason to wait. My soul needs a friend, so I run to the Father. My heart has been in your sight long before my first breath, running into your heart is longing to life from death, and I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pulled me in, and I know I need you now. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 again and again. Oh, again and again. Come on, let's just give up our hands to God. Thank you and we praise you, Lord. We love you in Jesus' name. So, good morning again. Are we blessed? So, let's continue to worship to the Lord. And hatag na to ang pinaka-generous na to na worship kay Lord. It's feeling, time, emotion, tanan sa atong mind, sa atong ginahon na. No? Let me share some Bible verse to you. Sa 2 Corinthians 8:2-5. Ingon dito. In the midst of very trial, their overflowing joy, and their extreme poverty welled up in rich generosity. Verse 3, for I testify that gave as much as they able and even their ability. In time of their own, they urgently plead with us the privilege of sharing the service of Lord's people. So kung natay hatagan, pinaka-generous, di ba si Lord na? Amen ba? Di ba? What we learned atong passage is, despite their own poverty, sa Macedonian church was remarkable, generous sila, supporting to each other. So kita daring tanan, magsinuportay dahil ta, mas kandili ta kaila, but, di ba, kita man ang people ni Lord. Then, and God miraculous made them more able to give. How to follow, no? Give when you have plenty as well as when you don't. Instead, dreaming about always you will be more generous. One day, you will have to means. Allow giving to others to be a constant privilege, a rich part of your life, no matter what your circumstances. Biskan unsa, biskan in good times, in bad times, lisod or dili, atong ihatag sa Ginoo. Amen ba? No, quick testimony lang.
I've been in broken family. But I give all to the Lord generously. Look at mga blessings ni Lord. Dili ko katuo. You know why? Una-una, estudyante ko ato, bago ko diri sa Cebu. Lisod manginabuhi. Lisod mga pa sa laing lugar. But nakaila ko ni Lord. Grabe kayo kung kuhan. Ay ako, Lord, grabe kayo kuhan. Biskan unsa ko kadautan, kakuhan. But the blessings of the Lord, lahi ra jud. Karon, dili na ko may hapon sa blessings ni Lord. Una, happy ko na akong family na dira sa likod. If you give generously to the Lord, sensya na nila ko, no? If you generously give to the Lord your life, your time, your everything, your finances, walay laing makalabaw, kundi grasya nga gipilo-pilo sa Ginoo. So, kung sa man ang atong i-offer diya ka Lord, atong i-offer sa iya ha, dili sa tao, kung dili kay Lord. Let's pray. Yes, Heavenly Father, thank you for this opportunity, Lord, to share your word. Ani mga tawhan, oh Lord. Lord, bless their kung sa may giagian nila sa ilang life, oh God. Lord, kung sa man ang ilang kalisdanan nga giatubang, Lord, ilang ihatag, Lord. Open their hearts, open their mind, Lord. Dili sila mag-mind, Lord. Muhatag dira sa imo. Dili sila magduwa-duwa. Muhatag sila generously, Lord, dira sa imo, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Yes. Hello, maayong buntag, Destiny! And happy Sunday. Dili lang karon usa ka regular Sunday because today is a very special Sunday. Especially today we are celebrating Father's Day. Ayun, so happy Father's Day. Pwede ba mag-wave ang mga fathers nga naa diri sa room? Ayaw mo kaulaw because it's your special day. Kamo ang bida karong adlaw. So asa naman ang mga father? Oh, happy Father's Day, daddies. And because today is a special day, I would like to invite everyone. Sige, barog ta, barog. Let's all stand. And tanaw sa mo sa inyong mga palibot. Ayan, share a smile sa kanang mga katapat ninyo. Basin wala pa mo kailanan nila. And now try to group yourself into 3. Group yourselves into 3. Pwede nag-friend ninyo, okay lang na di na ninyo kaila. Group yourselves into 3. And together with your group, find another group of 3 to welcome, to greet. And i-greet ninyo ang mga fathers for a very happy Father's Day. So now go guys with your group of 3.
namoy na ila-ila nga bag-o nga person, na may bag-o nga friend, ngay nagawas ninyo sa room, na namoy plus sa inyohang new friends today. So welcome, by the way, to all of our VIPs or very important people. That's our first-timers. Any first-timer in the house? Ayun, welcome to Destiny Church. How about our second-timers? Wave lang mo guys. Hi, welcome. Third-timers. Third-timers, yes, hello. Fourth-timer. And our nth-timer. Hi guys. Welcome back to Destiny Church. Now, especially for our VIPs, we call ourselves Destiny kay we believe in that word. Inayin nyo ang kauban na kay Destiny. Yes, God says in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, that are plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." So, dili accident nga na-invite mo sa inyong katapad karon for the first time because you are destined to be here with us this morning. And I believe daghan ang na-bless ganina sa taong worship, right? So, start pa na siya and there is more. And before we proceed to the word, I'd like to have some announcements para sa ato ang tanan. So, starting off with our Week of Fire this week. So that's from Monday to Saturday, and we will be meeting 3 times a week for this week, Monday, Wednesday, and Friday. That's here in UPAVR at 7 p.m. to 9 p.m. So if naamoy mga pamphlet, nanay mga gipangbuta nga pamphlets on your seats, a guide for prayer and fasting. So, naay mga guides diha kung unsa pwede ninyo i-fast. We also have prayer points from Monday to Friday so that you will know what to pray for. It's really a time to listen to the Word of God, to listen to the Lord as we continue with the rest of the year. And also, at the last page, na siya dihay, kanang need ninyo nga i-fill out. So you're asked there, what kind of fasting will you commit to for the Week of Fire next week? So this will be for our accountability. So we ask you to find an accountability partner, and then you write there your name, your signature, and kung unsay mo ang i-fast. And then your partner will be the person who will be accountable to ask you kung kamusta, kung naka-fast ba ka, and kung for example, nag-ingon ka nga, I will fast, object fast, di ko mag-Facebook or di ko mag-gamit sa kong phone for this week. And then that person will ask you or siya ang mubadlong ni mo, ingon man ka nga mag-fast ka sa imong Facebook. Ano, nag-post pa ka sa Facebook. Wala siya ang purpose sa accountability partners. So we encourage you guys to write down and then ask someone, friend ni mo, family, husband, partner, or ka-life group to sign that area for accountability partner. And then on Saturday will be our listening retreat. So that's whole day prayer meeting and listening retreat. And everyone is invited dito ni sa Mountain View. And there's just a fee of 100 for the entrance. And ang pagpadong dito food for the transportation. So we also encourage you to join us for our prayer meeting and listening retreat or 8 hours with Jesus on Saturday as a culminating activity for our prayer and fasting. So, next up, we have our YP, platanan ng mga young professionals. Pwede mo make noise. So we will be starting our YP night again, and there will be a meeting for all the young professionals right after the service. And of course, dili lang for the YPs, we also have an upcoming activity for our students. So any students of Destiny, our BSG, Big Small Group, will be on June 28th. And we also have an upcoming PASIL outreach on July 6. If you missed our PASIL outreach last year, so daghan na bless dito guys, and we'll be coming back again to bless the PASIL people on July 6. So we welcome any donations, or if you want to volunteer to help, please do sign up. Approach anyone from Destiny Church, or you can approach JCell if you want to donate or if you want to volunteer. And
By the way, guys, if you are excited for our July na month, we also have another exciting na ma-happen, and that will be the launching of our afternoon service. So that will start on July 14. So be excited because we'll be starting our July afternoon service, and we have a survey, by the way, for the time nga kung kanus amo most available, so that we will be able to identify the final nga time for the afternoon service. So are you excited? So prepare your 3Bs, your Bible, your ballpen, and your book note as we listen to the word that will be shared by our pastor, James Lempiado. Thank you, Tin. And good day, good morning, everyone. So before we start, amo lang gihangyo ang tanan ng mga bata, ages 17 and below, no, na amoy special na class sa likod. So po, I think si Kian, dito si Kian, so pwede rin ninyo na sundan ninyo. Tanan nga, if ages 17 mo and below, so I would like to call you and go sa back, no? Para at least mas relevant sa inyo ang word, mas appropriate, mas understandable. And for the rest of us, good morning. Inayong katapad nga, maayong buntag. And then we would like to request no na ay mga few seats in front, especially if na ay walay katapad, we would like to request na no to move forward, taparan ang mga walay tapad, no, because we really want our church, no, to feel like family. So welcome once again and good morning. Ang akong pangalan kay si James, and I am pastoring this church together with my wife, si Kenny. So ay sa kay medyo na ay sound. Okay, better. Yun. So giingon na ni Tin ganiha nga ang atong name kay Destiny. Say with me, Destiny. No, gitawag nato atong pangalan nga Destiny, dili James Church, dili Eric's Church, no, but Destiny because nituot ang Lord na plano sa atuang kinabuhi. And kisa diyan na diri ang mga tatay, no, makibaluta nga if ang usa nga amahan kay naa siya'y wala gani siya plano sa iyang mga anak, usa rin na ibig sabihin ana. Ibig sabihin ang kanang amahan walay pag-aruga, and wala na niya ginahigugma ang iyang mga anak. Kaya way plano. Pero naingon dito sa Bible that God has plans for us. Hindi lang basta-basta ang mga plano, but plans to give you hope and future. And it was given during the time nga nagkalisod na ang tanan, no? Kanindot sa timing ni Lord. Sa panahon nga ang iyang mga people kay nagkalisod. Dili kay bahaw ko unsa ang tomorrow, uncertain. Kinsay ka feel ana, no? Murag ang kinabuhi karon uncertain. Mataas na pud ang presyo, moubos na pud, no? Daghan og mga layoffs sa among company na ay pinakadako na mo nga project gi-lay off. Uncertain ang imong trabaho, uncertain ang imong future, ang imong relationships. Is there something that we can bank on, we can be secured in life? And God gave that promise to His people. Sa Jeremiah 29:11, ingon siya nga, do not fret because I have plans for your life. Yes, dili man siguro nimo makita, dili mag-make sense, pero ayaw ka balaka, salig nako kay ako na ako'y maayo nga plano sa imong kinabuhi. Tanayam tapay na nga, uy, naaday plano si Lord sa imo, ha? Di ba? So for the past na mga weeks, nagstorya ta about remarkable women. So natapos na ang atong topic karon, kuha na po, ato na pong tagaan og chance ang mga men. Asa tanan nga mga men? Di ba? Anyway, ang atong topic karon kay remarkable men of faith. And karon isugdan naton karong Sunday because this Sunday is special, no?
Mao gani nga nag-special get up ko karon, no? Kay special karon para makaingon ko nga Apa Father's Day. Bitaw anyways, happy Father's Day. Asa na to atong mga papa? Palakpakan nato sila, no? Especially na atay mga gina-invite, no? We have here the father of Brent, the father of Naomi, the father of UP, si Kuya Jess, the father of the De La Cruz, and then ang uban pa nga mga papa. And then ina yung katapad nga, oy, happy Father's Day sa iyong papa. Diba? Anyways, no, at ang usang amahan kay daghan siya role sa kinabuhi. Daghan ba nga papel? Ang uban nga amahan kay ang iyang papel kay kanang i-provide ang family. Ang uban, ang papel niya kay i-disiplina ang pamilya. Kinsa diri mo rag paborito ka sa imong papa. Kay paborito ka nga ginadisiplina sa imong papa. But naay usa nga papel nga atong pagstoryahan karon nga I believe is important. And that is the role, ang papel sa usa ka amahan nga protector. Say with me, protector. Or sa Bisaya pa, tigpanalipod, no? The father, ang usa niya nga God-given role is to be the protector of the family. No, so karon before ko mo padayon, maghatag lang ko og relevant sa message kay basig miya nang murag dili man di mi appeal kay di pa mi father, but let me give you the goal of this topic. So ang atong goal kay para sa mga different nga levels, para sa mga papa, matagaan mo picture, matagaan mo og view kung unsa ang ganahan ni Lord kamo maging nga amahan. Sa mga asawa, tagaan mo ni Lord og ability nga i-support sila sa kana nga role. Mahibalaan niyo ay mauday na iyang role. Basig ang uban, no? Grabe, daghan ganahan dyan silang puhag role, no? But atong ihatag ang role sa amahan so that they could fulfill the God-given role. Sa mga babae naman, asa ang all the single ladies? Di ba? Matagaan mo picture unsa ang inyong tanawon sa usang future bana. Di ba? Basig na aras imong tapad, no? Anyways, and then sa mga lalaki, ma-inspire mo na mag-prepare mo na one day, ganahan ko maging ana nga amahan sa akong pamilya. But anyways, ang usa nga papa, ang mama daw, kay ang tawag sa iya kay ilaw ng tahanan. Ang papa daw, ang tawag sa iya kay tagapagpundi ng ilaw. ang tawag sa iya kay pader, no? Unsa ganin daw gana? Haligi ng tahanan. Diba? Unsa? Oh, father, no? Pader nga father, di ba? And sa atong naka-experience man diri og Yolanda og Odette, no? Makita ninyo nga nagbagyo na, no? Siguro natangtang na ang atop, natangtang na ang mga bongbong, ang mga walls. Pero makita nato nga naagoy magpabilin. And unsa magpabilin sa balay? Ang haligi, ang pader. And mauna, that's why we look to our fathers. We look for strength sa atong father because they are supposed to be the source of strength. Because they are the one who was given by the Lord ang role, responsibility, privilege nga proteksyonan ng ilang pamilya. So natoy pangutana diri. Natay activity, just 2 or 3 partner imo lang tapad. I-share lang what is one way nga gibuhat memory nimo, wonderful memory nga gibuhat sa imong papa para gi-protect kaniya ana nga time. Sige daw, just share 2 or 3 minutes lang. One fond memory. Okay, last 1 minute. Okay, so if pang maalaala na imong story, ipadayon na nato na unya. Let me share mine, no? So, let me share mine. Na ako ipakita nga picture. Uy, asa natong picture?
Nawala ba itong picture? Anyways, so, sa pagkabata mi, ang usa na mo nga ganahan kay kanang swimming. Wala pa ba dila? Swimming. Ato lang huwaton ang picture. Sige. Anyways, mo, show na lang na, ayun, na. No? So, nakita ninyo, no, kanidiri, ako nang igsuon, no? Tapos, kuha na siya, murag, gikuha na ni Lord, no? But anyway, ako na siya, no? And, kanang, basig na pausa mo, sinitabo siya. Ing ana ta diri sa destiny, matransform atong lives. But anyways, kanang, katong bata, may ganahan, may kaya mag-swimming, and then, ang usa sa akong fond memory, kay, di pa ko kay baho mo lang, may ana na si Papa nga, sige lang, hold lang sa akong likod. And then si Papa mo, dive na siya, bisag lang, tapos ako, mo hold lang ko sa iya ha, kay baho ko nga, bisa unsay matabo, dili ko i-let go sa akong Papa. No, so that is one of the amazing kanang memory, no? So, daghang lain-laing ways para iprotekta sa atong pamilya. Pero I would like to suggest karon one very important, very effective way para paunsa sa usa ka amahan nga maproteksyonan niya iyang pamilya even sa moment nga wala siya control, and masabtan na nato sa kinabuhi ni Noah. So karong buntag pwede ba nako invite tanan nga mo barog lang ta as atong basahon ang pulong sa Ginoo. Let's go there to Genesis 6, starting from verse 5 to verse 10. Let us read together. 1, 2, 3, go. The Lord. So the Lord said, I will blot out man. But Noah found favor in the eyes of the Lord. These are the generation of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God, and Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Let us just pray before we begin. Heavenly Father, salamat karong buntaga nga naami diri karon, nag-uban-uban para Lord makapamati sa imuha. And Lord, salamat karong buntaga kay gitagaan pud mi minimog chance nga i-honor mapasidunggan ang among mga amahal nga naa karon diri. I pray Lord nga pinaagi sa imong pulong, Lord, kami maka-receive even if dili mi amahan, kami as part of the family, Lord, maka-receive og imong word, and out of this, Lord, really Lord ma-change ang among lives and ikaw Lord mag-glorify. Gamit ako Lord nga imong magpupulong karong adlaw, Lord, to share a clear and powerful message sa tanan. In Jesus' name, amen. Let us be seated. So kay ba mo sa story of Noah, sa story ni Noah, no, kanang common na ni siya kaayo to the point nga naatay ka na nga word for this story, which is the Noah's Ark. Kahibaw tanong nga naay flood nga nahitabo, and then kahibaw tanong nga si Noah gisave niya ang mga animals, no? But karong adlaw atong itry pag-draw og picture about kung unsa talagay nahitabo sa story ni Noah. Check. Okay, mas better nakawala-wala. Sige. Sige, so sa story lang taabit, no? Ang nahitabo ato, after si Adam and Eve ning fall, nakasala, mas ni grabe ang sala sa kalibutan to the point nga ang iyang anak, si Cain, gipatay ang iyang igsuon nga si Abel, and nagtika grabe ang mga violence, ang mga sala, to the point nga niabot na diri sa point ni Noah nga si God ganahan na niya ganahan na niya iwagtang ang tanan nga mga tao. Diri makita nato no nga kanang mura si God nagregret sa iyang decision. Ngano ba man ako gibuhat ang mga tao? No, actually ang nahitabo ato katong gi-create ni God ang kalibutan. Unsay ingon? It was good. Ang pag-create niya sa man, ingon siya, it was very good. And gi-create niya in God's image and likeness nga dapat kita maging parehos sa Ginoo, maayo, buutan, mahigugmaon. Pero sa kani nga panahon kang Noah nga time, kay ang mga tao is the exact opposite of who God is.
and not change ang very good to very, very bad. No, tanaw na ito nga sa kaninga time, no, na atay nga makaasta, unsa ba'y ilang gibuhat? Nga wala pa man sila, dili pa man sila advanced, wala pa sila nuclear weapons, wala pa sila technology, di pa sila sa ka-access o pornography. Pero unsa ka grabe ang ilang gibuhat, nga si Lord, nakaingon nga mas maayo pang wa na lang ninako, gibuhat ang mga tawhana. Makakita ta og glimpse sa verse 5 atong gibasa ug sa verse 11 wala na nato gibasa, no. But grabe na dito ang violence, ang thoughts, ang naa sa mind sa mga tao. Kay grabe, puro na lang evil. And pwede po ta makaingon nga siguro what happened kay grabe na low na ang ilang dignity sa human life. Dili lang violence, na po'y child sacrifice, pamatyo nilang ilang mga anak, molestation, rape, abuse, and daghan-daghan pa. Nga I believe, even if i-add na to tanan ng atong na-learn karon nga mga durodilain nga mga things, dili makakumpara sa unsay gipang buhat nila ani nga time. And so at that time, ang humanity at the brink of extinction. No, like literally, humanity could have stopped there and wala na unta takaron. Nag-enta sa life ni Noah. But there was something that God saw that made him spare at least a few human. And nakita niya dito si Noah. Nalipay siya sa kinabuhi ni Noah kay ang ingon dito sa atong gibasa no nga he was blameless, he was righteous, he walked with the Lord. And ang kinabuhi ni Noah was enough nga ma-change ang heart ni God nga instead iyang path yun i-end ang humanity iyang gipa padayon. So looking forward, atong i-forward ang story, nagbaha na, no, na-save na ni Noah, ang iyang set, nakakreate na siyang ark, ang mga animals, but dili lang animals. Noah was able to fulfill his role to protect the family. Kay siya o ang iyang family na save. And I believe, tanan nga mga tatay diri, ganahan proteksyonan ng ilang mga pamilya. Tama ba, mga tatay? Mga future tatay? Yung mga tatay, di ko kay Bawi. Dapat sure mo. Anyways, so ang pangutana, how can we protect the family? How can a father maproteksyonan niya ang pamilya? Naalo ko'y upat nga points nga ihatag. Number 1, living in righteousness. Number 2, sharing your faith. Number 3, listening and obeying. And number 4, worshiping God. Number 1, ato ta sa number 1 nga point. Living in righteousness. Sa verse 9, no, makita nato nga Noah was righteous, blameless. He walked with the Lord. Ano ba ibig sabihin, ana? Ang righteousness, in simple terms, dili na ibig sabihin nga walay sala, perfect. No. Righteousness, in terms nga ihatag sa human being, it means ang iyang life kay naay approval sa Ginoo. If naa pa ni Facebook page, si Noah, gi-like na to, gi-follow, o gi-subscribe na to ni God si Noah. Because approve ang iyang life. Ang blameless naman, ibig sabihin, loyal siya sa Ginoo. Iyang tanan-tanan, totally, na siya life of integrity. And makaingon mo, ano man nabuhat ni Moses? Base siguro kay murag nahadlok siya sa Ginoo, kay ang last week baya, fear of God baya to, no? Or maybe kay para lang murag feeling niya mo iyang responsibility. But makita nato diri sa verse 9. Noah walked. Say with me, walked. Ang kani siya nga verb, dili lang nga ning walk, but naan na siya heart, which means Noah was passionate with what he was doing. Basically, si Noah, mao nga ana iyang life, kay ganahan siya. Ganahan siya mo follow kang God because ganahan siya kang God. He loves God. And Noah was righteous. As a matter of fact, if maka-ask mo, kinsa ka ang top 3 most righteous ni God? Actually, na-answer sa Ezekiel. Makita nato nga, si Lord ay top 3. Nga pinaka-righteous sa tanan nga kalibutan. Si Noah, si Daniel, and si Job. You mentioned niya 2 times. But pwede po ta maka-argue nga siguro ang top 1 pwede si Noah. Kasi yan may una nga gi-mention, di ba? Anyways, but makita nato diri no, sa life ni Noah,
Nga grabe na kaayo ang evil, dili na to ima-imagine unsa ha grabe ilang gipang buhat. Pero sa life ni Noah, naka-learn ta nga even in the world of darkness, pwede pa di ay maging righteous. Basically karon maingon nga ay normal naman ni mauna ang buhata, pero kang Noah, ang normal sa iyaha is to follow God. And mao dapat ang maging normal sa ato, maging normal sa atong mga fathers dire. And paunsa man ni Noah na protection na iyong family. Let me tell you that in the Bible, clear siya nga if you live a righteous life, na ay reward si Lord. Ang Lord ganahan mo hatag og blessings. Ang Lord ganahan mo hatag og reward. Di ba ang mga papa, ganahan mo hatag og reward pag nakakuan sila, naka first place sa banana eating contest, no, tagaan nimo og more bananas, no, para mag-training sa national competition, no, unsa pa man. Si God ganahan siya mo reward. And makita na nato diri sa Psalms, no. Pwede ba nato basahan all together? Psalms 112, 1, 2, 3, go. Praise the Lord. His offspring will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in his house, and his righteousness endures forever. Light draws in the darkness for the upright. He is gracious, merciful, and righteous. Next, please. It is well with the man who deals generously and lends, who conducts his affairs with justice, for the righteous will never be moved. He will be remembered forever. He is not afraid of bad news. His heart is firm, trusting in the Lord. His heart is steady. He will not be afraid until he looks in triumph on his adversaries. Verse 9. So makita diri klaro na pag ganito ito'y part, no, nga his offspring will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed. Mga tatay, you have to know nga in a way, in front sa Ginoo, kamo ang mo represent sa inyong family sa Ginoo. And when you live a righteous life, makita nato sa different accounts sa Bible, nga even if sometimes moro na ikapalpakan ang mga anak kaning mga tao, pero tungod kay ang Lord, grabe iyang favor sa ilang mga amahan. Kani gihapon nga mga anak kay na-cover, na-bless. And the same way with Noah. Di walay account diri if good ba talaga ang ingon naman dito, Noah was righteous. But we could say that because of the righteousness, ang life nga gilive ni Noah nga nakalipay sa Ginoo, na-cover na proteksyonan niya ang iyang pamilya. Ang reality, in the way we protect, ganahan nato ma-proteksyon ang atong pamilya, pero dili ka always naa didto. Dili nimo control tanan. Na ay mga moments nga di ka kaybaw, nag-unsa na dito imong anak, so paunsa man nato ma-proteksyonan. We can do so by choosing to side to the right side of life. And that is the side of God. Kung unsa man ang dili nato ma-take care, kung unsa man ang dili nato ma-protectionan, okay lang. Why? Because the Lord will protect. Amen? And while wala dito nakasuwat, but we can say siguro nga ang iyang mga anak also followed Noah and live a righteous life. Kay normal sa usa nga bata, no gi-create to be imitators, di ba? Labi na katong kisa remember mo katong bata pa mo no, iyong i-follow ang kuan, ang style sa iyong papa, no? Because we are imitators. And when we live a righteous life, our children will also hopefully live as well. So second, how does fathers paunsa niyo maproteksyonan ang inyong mga pamilya? Ikaduha, by sharing your faith. Sa 2 Peter, gi-mention dire no, nga Noah warned the world of God's righteous judgment. Basically, he is a preacher of the Word of God. He is a preacher of what he believes in the Word of God, in God. So dili klaro if talagang ning preach siya og repentance, or dili pud klaro, pero we can say that pwede siya nag-preach pinaagi sa iyang life.
But makaingon ta nga Noah preached, shared his faith. Because in the first place, si Noah na ay faith. Na ay pagtuo. Sa Hebrews, ningon diri no nga, by faith, Noah did everything. By faith, gibuhat to niyang tanan, no? Makita nato nga, ang usapod nga reason nga no nga nalipay si God kang Noah. Because ingon sa Bible, nga, kung kinsa to'y na ay faith, or atong i-opposite, ang walay, it is impossible to please God without faith. And Noah believed in God, and God already was pleased with him. But then he also acted in faith, which all the more pleased God and saved his family. Daghan siyag mga gibuhat nga murag imposible, gipahimo siya ni Lord o kanang box nga dako kayo. Unsa nang box nga dako? Ang ark, ang boat. Ang tawag sa ark, basically wooden box, no? Daghan siyang gibuhat, no, na daw lunop nga mahitabo. Dili nag-make sense ang tanan. Pero gibuhat gihapon ni Noah. You know what? Dili na siya sure na ani debate, but ingon sa mga sikat nga mga theologians, no? Nga posible daw nga before kang Noah nga time kay wala daw ulan pa. So posible at that time illogical lisod tuuhan si God because in the first place wala pa may ulan. And this is debatable, but mauna I will present unsang ilang mga proofs, no? Sa Genesis 2 verse 5, ni ana sila nga niingon dito nga, for the Lord God did not cause it to rain yet. And then ning ana po sila, ning argue sila nga in Genesis 7 verse 4, kaning sa panahon na ni Noah, diri pa lang daw ang first account sa Bible nga ning ulan sa world. And then ni-add pa sila sa Genesis 9 nga mao po ni ang first account nga nagkaroon og rainbow. Unsa pa ni rainbow? Ingon diri nga bow in the cloud. Ang rainbow, a little bit of science nga, scientific class. Ang rainbow mabuo ra na siya pag na-ay rain. Mao ang gitawag nga rainbow. Very good. No, na naman na-learn, no. Anyways, but mabuo na siya because ang light ma-refract, no, and maghimo something with the atmospheric droplets. Anyways, so daghan og mga deductions, dili ta kay bahaw if tinuod ba. But one thing is clear sa atoa, that Noah had faith to do even ang mga things nga dili nag-make sense. Why? Noah built the ark, the boat. Kay ba mo pila ka years gihimo ang boat? Ang ark? Approximately 75 years daw. Paunsa nga no, why did it take too long? Tan-awon nato unsa kadako ang ark based sa theological studies. Can we play the video? How big was Noah's ark? The Bible tells us in Genesis 6:15 that God told Noah the length of the ark would be 300 cubits, its width 50 cubits, and its height 30 cubits. Of course, the question is, what's a cubit? A cubit is this measurement from your elbow to the tip of your longest finger. Now, if Noah was my height, I'm pretty tall, that would be a 22-inch cubit, meaning the ark would be even bigger than this one. There are plenty of cubits from the ancient Near East, anywhere from about 16 and a half, 17 inches up to about 19 and a half inches. And what we noticed is that many of the major building projects, like temples and other things, were built on what's called a royal cubit or a long cubit, which is this measurement, and then you add the width of 4 fingers, so about 2.9 or 3 inches. So we took one of the shorter of the common cubit, 17 and a half inches, and then we added 2.9 inches, which gives you a 20.4-inch royal cubit. That would give us an ark of 510 feet in length, 85 feet wide, and 51 feet tall, for a total of 1.88 million cubic feet. That's when you subtract for the curvature of the hull. And so it's quite massive, making it, as far as we know, the largest wooden ship on record. If you think of a semi-trailer, you would be able to fit 450 of those within that amount of space. And when you're thinking about how many animals can fit within each of those semi-trailers, if you were to pack them in pretty well, you could actually fit 120,000 sheep. Of course, Noah didn't need that many animals, so yes, he could fit the number of animals on the ark that he needed to. We're standing near the midpoint of the ark between decks 2 and 3, and this gives you a great view of how big the ark is, how long it is. From this point to the very end is about 250 feet. We're on a platform that's about 18 feet long, and if you were
turn around and look all the way back the other direction, it's another 242 feet, which gives you an arc of 510 feet in length. And you can see some of the massive timbers that were used here as well. This one, this Engelmann spruce that goes all the way up to the top and down to the bottom floor, so stretching over 50 feet in length, and some of these can be over 3 feet in diameter. And then we've also got our Douglas fir, a lot of these columns and headers like this one. You're also walking on bamboo, which a lot of people don't realize that, but it's pretty cool. There's so much wood used throughout this entire structure. In fact, if you were to put it all together, it's 3.1 million board feet, which is a 12-inch by 12-inch square by 1-inch thick. And if you were to lay all that out end to end, it would stretch from here to Philadelphia by highway, or actually as the crow flies from here to New York City. And you know what? You got to come check it out for yourself. So depending on where you're watching this, you can click on the link below or check it out in the description. Okay, so klaro nga nag-take siya og 75 years kay perting dakoa ang art. So it took faith. Imagine 75 years of working on that. And then it also took faith, no, nga, dili siya kaybaw, dili siya architect parehas kang Joshua, dili siya kaybaw if mo float ba ang kano nga barko, if maglunop. But he still did so. And one thing, nga ka na nga faith can something, but na-test ang iyang faith, kiniabot na ang panahon ni anak si God. Okay, kanang imong gibuild nga barko, nga di ka kahibaw, kung mo lutaw ba na siya or dili, sakay mo og inyong pamilya. It took lots of faith for Noah to do that. It is clear nga grabe si Noah ang iyang faith. Even ang mga people siguro giridicule sa unsa ba ni crazy naman ka Noah, walay ulan-ulan nga naman ka nag-build ana bara asa man na. But whether asa man ta nga side mo tan-aw, it is clear nga Noah had such faith, great faith in God. No, and wala man nakabutang dito, but ingon ang mga theologians, nga pwede ta mo assume, nga because si Noah righteous, pag righteous, compassionate, loving, while naay mangutanan, Noah, unsay imong gibuhat katong mga people nga evil, iyang explain, and iya pong sharean nga, uy guys, no, pag-repent na mo, pag-ask mo ka Lord of forgiveness. Pwede na niya gibuhat. So, wala lang siya na faith kang God, but he shared his faith, hoping nga mutuo sa itong mga tao sa iyaha. You know, ang iyang faith kay foolishness sa kadaghan. Even if kita ang ibutang dito, feeling nato na crazy na siguro si Noah. But his faith made possible nga ma-protection na niya ang iyang family. Ning adto sila towards the flood of uncertainty. But they were saved because God did not fail Noah. No, mga amahan, ang atong faith importante nga dapat na asa ato. Because in a way, mapasa na nga nato nga faith sa atong mga children. And para mapasa na nato, need na maging intentional. Need na mag-start here, right now. We have to spend time, parehas kang Noah, no, being patient, spend time, i-sit down nato sa atong mga anak, sa atong kapamilya, para dili lang, basta ipasa-pasa lang ang faith, oy kung sa akong reliyon, mao pa yung reliyon, dili. Dapat atong pahimutang, ipa-understand sa ilaha nga, that is why I believe in God, because so that they will understand and they will receive. Now, question sa mga amahan, paunsa man nimo, unsa imong vision pagdako sa imong mga anak? Ganahan ba ka nga sila mag-grow in faith? Maging men and women of faith? If you want, then you have to start now. And you have to start with your own lives. And so that one day, pag wala na ka, even if wala na ka, and mubarog na sila on its own, mubarog sila on a firm foundation, mubarog sila on a rock that cannot be shaken, ang ilang barugan, kaya ang ilang nga dili mo fail sa ilaha. But it needs intentionality. Moabot ang panahon, ganahan mo nga maging secured ang iyong mga anak. But when sila mubarog, even if wala na mo,
makasigurado ka nga secured sila. Kaya ang nag-protect sa ila ang gamhanan nga amahan for all of eternity. Ito siya, testimony. Akong papa, niya na siyang anak, wala, dili man ta dato, wala ko'y mahatag nga bahandi. Bahandi ba ng word? Bahandi inheritance sa imo. But na ako'y mahatag nga usa nga bagay. Ang akong pagtuo sa Ginoo. Grabe, nakita na ako iyang faith, no? Bisag illogical, ning stop siya pag-work sa iyang stable nga pastoral job para i-reach out ang mga poorest of the poor kay mao man ang gitawag ni Lord sa iyaha. And nakita na ako ang pag-move ni Lord sa iyang kinabuhi. And actually, gahapon, na-picture, gahapon, ako nang gi-share kang papa kay mura siya dramatic nga funny, no? Nga nagbutang siya og cross, no? Sa iya nang pag-preach. But then, parallel ni Kenny ang usa nga picture nga gipicturean ta sa multimedia, na-realize na ako kung kinsa maho karon dako nga portion ani ang pag-share ni Papa sa iyang faith sa ako. And if you want your children one day, maybe not to be pastors, but men and women of faith need not to i-share ang atong faith. Number 3, listening and obeying. Unsa nato maproteksyonan ang family? Number 1, live in righteousness. Number 2, share your faith. Number 3, listen and obey. Sa verse 22, ingon diri, Noah did all that God has commanded him. Common na siya nga tema sa life ni Noah. Always na ay, Noah did all. You know, katong ingon ta nga si Noah ning nakig-walk with God. Ibig sabihin, wala lang siya nag-walk casually. Every step of the way, nangita siya direction kang God. Nangita siya, Lord, where do you want me to go? And then, He will go. And He moved accordingly through obedience. Sa Genesis 4:6-14-17, makita niyo, di na nato basahon, but grabe ka-complicated ang instruction ni Lord sa iyaha. Asa na to si Joshua? Josh, makuhaan ba rin nato? Ka-understand ka pa unsa ni? No, but daghan kayog mga instructions. Pero kaning tanan, gibuhat gayud ni Noah. Sometimes sa atong kinabuhi, may ang tanga, Lord, nga naman daghan kag mga balaod sa akong kinabuhi? Kani, buhata, this and that. Kaya ba mo nga nung gibuhat ni God? Because if dili ni mabuhat, dili siguro mulutaw ang barko. And God sometimes gives us laws, prescriptions for our own good. Inayam katapad for your own good. But sometimes ganatag shortcut. No, Lord, kanilang ako kay maobot, boom! Lunod, no? Hilak dayon, lunod sa luha. And because Noah listened and obeyed, namati siya iyang gisunod, unsay naging result, na protectionan niya iyang pamilya, na save. You know, ang father's job, ang role sa usa ka amahan, kay murag, ang iyong pamilya kay naa sa usa nga ship and kamo ang captain. And kamo, naga-navigate mo sa dili ni mo hibala, unsure waters. And sa ingon ang Bible, nga sometimes ang atong wisdom, no, kay mo fail sa atua. And as the captain of the ship, sometimes mo arit nga direction para at least maging maayo sa pamilya, makatabang sa pamilya, maka-uplift sa pamilya. But ingon ang Bible, nga naatay wisdom, feeling nato sakto, pero dili di ay. So paunsa man as a father, maging secure ka. Kung sakto ba ni, kaya ba ni mo ma-risk ang safety sa imong family? Try lang nato, boom! Guba. Try na nato, bang! Ay, nasakitan. We cannot afford because we love our family. So how? We need the guidance of the one who overcame the waters. And His name was Jesus. Jesus literally walked on turbulent waters. So every day need ta mag-ask, Holy Spirit, unsa man ang imong leading para sa among family. You know what? Dili mo magmahay because si God, ganahan nga iyong family mo succeed. Because siya nag-create sa family and gi-create na siya para mo succeed, para mag-glorify and ma-reflect ang iyang glory. And that is why we could ask God. We could seek God, Lord,
Karon na ako diri karon sa points akong kinabuhi, di na ako kahibaw. Help me. And ingon dito, those who seek God with all their heart will find God. God, parehas kang Noah, no? Sometimes, i-lead ta ni Lord, no? To turbulent waters. Asa gilid si Noah? Sa paradise? Gilid siya sa lunop. And sometimes feeling nato nga, Lord, sakto ba ni imong paagi? But we can trust God. Because even naanad sila sa flood naa sila sa water for more than a year. Ingon dito, sa succeeding ng mga verses, you can read later on, God remembered Noah. So it means when God leads you, He just doesn't go ahead and tagaan kag instructions sa Google Maps. No. God walks step by step with you. You just need to trust God. Listen and obey. And maunin nindot, fathers, no, mamati ta. When you begin to listen to God, you also build the habit of listening to your family. Kaya ba mo karon nga panahon, daghan na kayo mga tao left and right, ganahan lang sila na ay maisulti sa TikTok, sa Facebook. Ngano ni? Because there is a root cause. And there is a problem that many people are unheard. Dili gipamatian. And asa man ang nagikan? Sa panimalay. Ang parents, ang papa maingon nga, walay excuse, walay mga rasones, buhata. Di ba? Pero pa, supag ko ka na ko. But when fathers, ang mga amahan, mo start to listen sa ilahang mga anak, sa ilahang pamilya, makahatag na siya og message nga you care for them, that you are interested with them, and that you love them. And pag ma-start ka mag-listen, sila po, they will also start to listen. And together as a family, you can build up your family support together. And hopefully one day, they will also start to listen to the voice of God. Number 4, we will end. Unsa to ang how a father protects the family. Number 1, live in righteousness. Ang imong kinabuhi dapat approve kang Lord. Number 2, share your faith. Dapat ikaw na ay pagtuo kang God and then imong i-share, imong responsibility. Number 3, we have to listen to God and obey. Kay life is uncertain. And number 4, we have to worship by worshiping God. Katong gikuha na sa Genesis 8, gikuha na ni Lord, iyan ang gidala to safe land. Si Noah, pwede yung tadagan siyang buhaton. But ang usang particular nga gibuhat ni Noah built an altar to the Lord. Unsa ning altar? A place of worship. A place nga iyang ay acknowledge si God, gi-honor, gi-revere si God. Sa atong lens, sa kadaghan, grabe, good job, Noah. No, you're a great man. You protected your family. But for Noah, he was not a great man. He was just a man who had a great God, who rescued him for all these years of uncertainty. And mauna ang worship, pwede yung siya mag-complain. Lord, nga naman mi, dugay naman kahayo kayong kog. 1 week lang. Di ba, marag pandemic, feeling na to, 1 week, 3 weeks lang. 2 years naman. But instead of complaining, Noah chose to worship and acknowledge God. And ang nakanindot pa ni kay when Noah worshiped God, it did something to the heart of God. You know, backtrack a bit, si God, suko sa humanity, but sige, kay tungkol kay buotan si Noah, okay, iyang kitagan og pas si Noah. But when he saw that Noah worshiped God, na-move ang heart ni God, that it led him to make a promise, never again will I destroy humanity like that. Ang amazing, ingon pagod siya, even if ang sala magpadayon, never again. Ingana ka powerful ang worship, ingana ang power when we worship God. It pleases, it is a pleasing aroma to God.
Ang mga tatay, daghan og mga responsibility, mga trabaho. And sometimes, pag daghan ang responsibility, kay huge chance nga mo complain kang God. Daghang mga problema. And Noah had lots to complain. But the secret is to keep on thanking God and worshiping God. We have a lot of questions and complaints, but the overwhelming grace of God drowns all negativities. If you find yourself in a place nga sige na hagreklamo kang God, maybe you have stopped worshiping God. And if you start to worship God, you will see, Lord, pamadi ko ni magipabayaan. Genesis 9 verse 13 to 15, and mauna ni ang sikat nga rainbow. And God said, as a sign of my covenant, my promise, here is the rainbow. Every time there is a rainbow, I will remember my promise. And sad to say, this world has rebranded the rainbow. Right now, it is a symbol of pride. You are entitled to do things as long as you feel it. But if we look at the life of Noah, no, the rainbow is a sign of pride. It is a sign of humility. At one point, God could have, pwede yung niya, pamat yung tatanan, wala na yung tadiri. But here we are, still living in spite of your sin, in spite of imong doubt, complaints kang God. And di ba, ning uwan na karon, no? Praise God, ning uwan. But take note, every time maulan, it is possible that God will not stop the rain. But every time it rains, yes, mabaha here and there. But it does not rain the same way like Noah's time. Because God remembers His promise. And when we think about that, if honest lang ta to really have an honest view of ourselves and remember ang grabe nga goodness ni Lord, we will find ourselves worshiping God. Yes, daghan tag reklamo. But in the eyes of God, kayo nga Lord, wala man di ko dapat ireklamo. Grabe na kayo ang grasya ni Lord sa ato. And amazing ang rain nga dati instrument of death. God uses it as an instrument of blessing to make life thrive, plants grow. Why are we tackling pride? Because pride is the single thing na makaprevent sa ato pag-worship and acknowledge kang God. If you think that ikaw ang tama, ikaw ang sakto, ikaw ang dapat mag-glorify, you will not acknowledge God. But if you acknowledge God, humble down, then that will be a pleasing aroma to God. In conclusion, as I end, as we come to a close, naala ko'y ganahan i-leave behind, dili na po sa mga fathers. Kaya mo grabe na sila git-git, no? Gidut-dut. Para na po sa rest of the family. If we fast forward, gitagaan po picture of what happened after the flood. So si Noah di ay post-apocalyptic moment na ni. Si Noah, siya naging farmer, na siya vineyard. And then one day, nag-inom siya. But sa iyang kagrabe kainom, nahubog si Noah. And ang mas worse pa, kay wala siya sa plot katong nahubog siya. Dito sa iyang tent na possibly open. So ang nahitabo ang iyang anak na si Ham, nakakita unsa na sa Bisaya? Naghubo ang iyang papa. And sa ilang culture, no na nga i-show nimo ang imong nakedness because it is a sign of weakness, a sign of embarrassment, a sign of shame. And si Ham, nakita niya ang weakness, ang shame ni Noah, ang iyang gibuhat, iyang gi-expose ang iyang shame. Ning ato sa iyang brothers, tanaw, kung walay saplot si Papa. But then these two brothers, si Shem and si Japheth, they did the opposite. Nakibalo sila nga hubo ilang papa, ilang giadto, and then they covered the father's shame.
Wala gani sila ning tan-aw habang ilang tabunan ang ilang walay saplot na papa. The lesson here, especially for this Father's Day, is bisag unsa pa kanindot ang atong papa, si Noah gani, the most righteous? Because we are men. Makasala jud ta. Naagod tay weaknesses, naagod tay lapses. But here, God shows us this story to tell us that in spite, if daghan og mga faults ang imong amahan, honor your father. Na siya yung mga weaknesses, instead of uncovering, exposing it, cover that shame. Maybe mingon mo nga, ay, okay ra si Noah, kay buutan magud si Noah. Akong papa kay dili man. Unsa ba? Cover. But God tells us, even if unworthy of honor ang imong papa, give the honor. Because God commands it. Part of the 10 Commandments. So how do we honor a father nga dili worthy of honor? How do we honor a father who has brought shame to us? How do we honor a father nga daghang mga lapses in life? 1 Peter tells us this. Above all, have fervent and unfailing love for one another. Love covers a multitude of sin. The secret to honoring is love. Because it covers the sins of our Father. It causes us to forgive, to let go. And ingon pa rin sa Amplified, no? To also be able to have the ability to seek the best for our fathers who are not perfect. But makaas na po ka mo, argue ka, paunsa man ako mabuhat? Imposible man na. Yes, imposible. But ningon sa Bible, there's one way to have that love. We need to experience the love of God. 1 John 3 verse 1, see how very much our Father loves us. Tanawa, i-experience ang love ni God. And that is the start of you being able to love. Paano sa nato magtanaw ang gugma ni Lord? Next verse. This is how we know. This we know. Grabe daw ang kalalom. Grabe daw ang ka-precious sa love sa atong Heavenly Father sa atua nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak si Jesucristo, one and only Son, and iyang gi-offer dito sa cross. Kita dapat ang mamatay, kita dapat ang ipako sa atong mga sala, but He instead offered His own Son. Because ang iyang grabe nga gugma sa ato. So that we could be saved from our sin and death, and para mahil ta sa atong mga pains, mga brokenness, mga sufferings nga gidala-dala. You know, last slide. Like the clean animal that was offered on the altar by Noah, Jesus Christ was the innocent offering that was offered on the cross to satisfy para ang kalagot sa Ginoo kay mawagtang sa atoa. Kaya ang iyang kalagot, iyang gibuhos tanan dito sa cross, moing ana na lang kagrabe ang sakripisyo ni Jesucristo sa cross. Kay gibuhos ang iyang kalagot gikan sa start. And dili lang sa start, to the present, even to the future. Because Jesus paid it all. And like the wooden ark of salvation, let us build our lives on the wooden cross where Jesus died. Like Noah, believe ta kang God nga kaya ta niya is save. And that ang kaning wooden cross ang mao ang makasave sa ato sa judgment ni Lord. James, di ba dapat wala judgment?
wala na judgment of water. But the Bible tells us there will be another judgment. The judgment of fire. Ano na? Di ba buutan si Lord? Because in order for God to be loving, need siya maging just. Imagine, imo anak gi-rape. And then mo ato ka kang Lord. Lord, pwede ba nimo i-punish ang nag-rape? And may anak si God, ayaw lang. Kay loving ko, okay ra na. I-love ra siya. That's not loving. But God, to be loving, He need also to be just. Tanan nga mga sala, yes, sa world, pwede siguro makaikyas, no, pwede siguro nga ang justice system kay guba. But one day, ingon sa Bible, God, every man will come to face judgment. And hukman ta sa Ginoo. Ang katong wala ning tuo sa iyaha, mao to ang maka-experience sa judgment. But like Noah, katong tanan nga ning tuo kang God. And even if foolishness, no, murag binuang man ni nga ang pagbuhat sa ark sa katong barko. And para sa tao karon murag binuang man ni ang pag-believe nga ang cross mao ang makasave sa ato, ah. But like the story, if we believe, like the family of Noah, we will be saved. Now, to the fathers, akong prayer that God will enable you na maproteksyonan ninyo ang iyong pamilya. And I pray nga karon maka-decide mo nga, Lord, I want to protect my family in the right way by living in righteousness. And now to the rest of us, I pray that we will cover our fathers. No, sila strong na sila ang mo cover sa ato. But kinsa ang mo cover sa ila? Kita. I-affirm nato sila. Mag-thank you na sa ila, i-support sila. Ang papakusgan na sila, pero labing maging kusgan pa na sila pag atong suportahan. And sa tanan sa ato, especially sa mga naadiri nga walay papa or wala naka-experience siya sa gugma sa usa ka amahan. I pray that we will look to our Father in heaven. Because if you believe in Jesus, you are not without a Father. You have a Father in heaven. And dili lang ana, you have the great protector to be there to protect you till the end. But more than that, this day, I believe this is a time that pwede ta makadagan sa kamot sa atong Heavenly Father. To be vulnerable, no? I-pour out, unsa man nga mga kasakit, unsa man nga ang atong mga gibati, ay ato lang talagang isurrender sa iya. Feel vulnerable yet safe. And para ma-feel nato ang gugma, ang lalom, ang precious na gugma sa atong Ginoo. So in response sa karong nga word, pwede ba ta mumarog karon? And then ato na ning kantahon nga kanta ang Run to the Father as we meditate on the Word of God this morning. Create
rest in my heart that maybe there are some here who have this orphan spirit. You know, because of unsay inyong nabuhat in the past, feeling nimo na hugaw na kaayo nga dili na siguro kay accept the God the Father. After everything that God has done for you, you still failed Him. But God is telling you right now, you can run to Him. You can run home to God. God is waiting for you. There's no more time to delay. God's arms is wide open to receive you. How God longs for you. How God misses you. And it pains Him every day that you fall apart and apart from Him. So today is a time na mag-recommit and say, God, here I am, and experience the love of God. And for those nga wala pa nila na receive, they don't understand the love of God, but today, ganahan ka ma-experience ang gugma ni God. Ganahan ka matawag na I am a child of God, I am a son, I am a daughter of God. Simple lang. It might sound crazy, like the ark that Noah built. But God's way to make us His sons and daughters is through the cross. And by believing in Jesus, that He has paid for our sins, and that He has died and He rose again sa ikatulong nga adlaw para uban ta mabanhaw sa iyaha. If you believe in that, you can come aboard God's ship, God's boat, God's family, and receive God's love. So with all heads bowed down, sa katong wala pa'y kasiguraduhan nga naa sila'y relasyon sa Ginoo, dili nimo matawag nga amahan ang Ginoo. But you want today to experience that perfect love of a Father. If you're that person, you want to dedicate, surrender, to offer your life to God, at the count of 3, I will invite you to just raise your hands. And together, we will pray a prayer of offering to the Lord. 1, 2, 3. Sa nga tayo nag-alsag kamot, just pray this prayer with me. God, una sa tanan, pasaylo ako sa akong tanan nga kalapasan. Pasaylo ako sa tanan nga akong mga sala. Kahibaw ko, nga hugaw ko. Hindi ganay ko kahibaw, if kaya ba ko magbago. But Jesus, karong adlaw, I take a leap of faith and trust in you. That I am loved and I am forgiven. I am redeemed. I am restored. And I am your child. Thank you, Father. Lord, I just pray, Lord, sa tanan nga nagpray aning prayer, God. I pray, Lord, nga ikaw magalihok sa ilang kinabuhi. Nga dili pwede malihok sa bisag kinsang tao diri. Ipakita sa ilaha nga tinuod ka. Sa ilang unbelief, tabangi sila, Lord, nga mutuon nimo. Tabangi sila, Lord, nga makailan nimo. Tabangi sila, Lord, nga mapunan ang ilang gipangita, nga dugay na nilang gipangita sa ilang kinabuhi. Tabangi sila nga mabago ilang huna-huna, ang ilang kasing-kasing. And gamiton nimo sila to be a blessing to their families and to those around them. In Jesus' name. And so karon ako lang tawagon tanan nga mga amahan, this would be a great privilege for us to pray for them. So ako bagihang iyo tanan nga amahan to come to the front. Ari ra mo dire if you are a father, and we'll just take this time to pray sa tanan nga amahan. So sige tanan nga amahan dire, no?
Ato lang silang ampuan kay dili lalim ning ilang gialsa-alsa. No, palakpakan nato ang mga tanan nga amahan. Sige, and with asa na uban pang amahan. Pa-smile na sila pero daghan na nagdagan sa ilang hunahuna. And they need our prayers. One way to honor them is to pray for them to release God's blessing in their life. Kaya bawa ko nga walay perfecto diri nga amahan. And that's why they need God's grace. So why don't we extend our hands towards them? Sige, diri lang mo. And let's just pray for them. And as I pray, just agree in the prayer that will be uttered this morning. Heavenly Father, salamat Lord sa kaning mga amahan nga naa diri. Lord, dili sila perfecto. Daghan siguro silang nabuhat, Lord, nga dili angay nga itawag nga usa nga amahan. Lord, but even sila, Lord, nanginahanglan gyapon og tabang. Sila nga nagtabang kinahanglan og imong strength, imong guidance, imong wisdom. Lord, tagay sila, Lord, og kana, Lord, nga supernatural strength that comes from you, God. Lord, ipalayo sila, Lord, sa tanan, Lord, nga mga harm, Lord. Ipalayo sila, Lord, sa mga sakit. Ipalayo sila sa aksidente. Ipalayo sila na maato sila usang nga sitwasyon nga dili makaayo sa ilahagan. And Lord, kaning mga amahan, Lord, while haligi, Lord, sa ilang pag-serve as amahan, masakitan sa sila, God. And maybe ang ilang mga luha, ipagawas lang sa hilom nga sila lang. Pero ikaw nakakita. And I pray, Lord, nga imong pahiran ang tanan nila ng mga luha. Lord, ang tanan nila ng kahago, Lord. Lord, mo bear fruit, God, in Jesus' name. And I pray, Lord, nga imo silang i-encourage, Lord. Encourage, Lord, that they're doing great, God. And Lord, that they can do better with you, God, in Jesus' name. And Lord, I pray, Lord, nga tagaan nimo sila, i-equip nimo sila to do, Lord, the role that you have given them. Especially, Lord, to be the mighty protectors of their family. And Lord, karon sa generation, Lord, ang generation nag-cry, a fatherless generation is crying for their fathers. And I pray, Lord, sa kanila, Lord, nga amahan, Lord, that they will be those people who will respond to the cries. First of their families, and gamito nimo sila also, Lord, to father other families as well. Bless them, Lord, in Jesus' name. Release them with your blessing. Go with them, Lord, in Jesus' name. Extend their life, God, in Jesus' name. And give them the capacity to love, even if it's already too much. We honor them, Lord, in your mighty name. Amen. Let's give the Lord a clap. Sige. So you may just go back sa inyong seats. Since this is a celebration, we have food prepared for everyone outside. And for our VIPs, our welcome room is also outside. We have a special place for you so you can share and get to know our friends here in Destiny, and we can also pray for you. That's all for our Sunday service. Thank you for joining us. Happy Father's Day, Daddies. And see you again next week. Thank you for watching our online Sunday service streaming. We hope you have been blessed by the word today. See you again next Sunday for another Spirit-filled service. Blessings!